dans les zones d'ombre. Ensuite, une projection de vidéo sur le déroulement de cette campagne au niveau des 7 wilayas. Et par la suite, donc, il y aura des interventions des différents wilayas qui ont participé d'abord à l'identification des zones d'ombre au niveau de chaque wilaya, également qui ont organisé le circuit du déroulement de cette campagne. Ensuite, nous remettrons des médailles de mérite pour les gens qui ont participé activement à la réussite de cette campagne. Donc nous allons commencer d'abord par donner la parole à Madame Obraham, qui est la représentante du représentant de l'OMS en Algérie, pour l'allocution de Madame la directrice régionale de l'OMS Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Foura, Monsieur le ministre délégué, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre d'abord les amitiés du représentant Dr François Blas, Nguessan, qui est en convalescence suite à une grave maladie. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être avec nous. Et merci infiniment aussi d'offrir un espace à l'OMS pour vous lire le message de la directrice régionale. Madame le docteur Mathidicho Moeti. Le 14 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète avec pour objectif de susciter une prise de conscience au sujet de cette maladie chronique. Cette prise de conscience est particulièrement importante dans la région africaine où plus de la moitié des 19 millions de personnes vivant avec le diabète ignorent qu'ils sont diabétiques. Une personne est dite diabétique lorsque son organisme est incapable de produire suffisamment d'insuline ou d'utiliser de l'insuline, donc le type 1 pour le premier et le type 2 pour le deuxième, produite par le pancréas, ce qui a pour conséquence, bien sûr, l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Parmi les facteurs de risque du diabète, on peut citer le surpoids, le manque d'exercice physique ou encore la présence d'antécédents familiaux de la maladie. S'il n'est pas traité, le diabète peut entraîner de graves complications, notamment une insuffisance rénale, un accident vasculaire cérébral, une amputation des membres inférieurs et la cécité. En outre, les coûts associés à un traitement du diabète ou d'autres maladies non transmissibles tout au long de la vie peuvent pousser des millions de ménages et des familles à faible revenu dans la pauvreté. De même, nous constatons que les personnes vivant avec le diabète présentent un risque plus élevé de développer des formes graves de la maladie à coronavirus 2019, comme on est en train de le voir en cas d'infection. En Afrique du Sud, par exemple, les diabétiques représentent plus de 50% des malades atteints de la Covid-19 qui ont été hospitalisés. Le thème retenu pour l'édition 2020 de la Journée mondiale cette année est le personnel infirmier et le diabète. En effet, le personnel infirmier joue un rôle central dans la la prestation continue de soins aux malades souffrant de diabète. Ces soins vont du dépistage aux examens de contrôle réguliers, en passant par le soutien psychologique et par des informations sur l'autoprise en charge et l'adoption d'un mode de vie sain. Dans la région africaine, le personnel infirmier représente plus de la moitié des personnels de santé et emploie une lourde charge de travail. La moyenne régionale étant de seulement 10 personnels infirmiers et sachant pour 10 000 habitants. L'Organisation mondiale de la santé œuvre avec les pays non seulement pour former plus de personnels infirmiers et d'autres personnels de santé, mais également pour élargir l'accès aux services dédiés à la prévention, à la prise en charge du diabète, en s'appuyant sur l'ensemble des interventions de l'OMS, des interventions essentielles de l'OMS pour lutter contre les maladies non transmissibles dans le cadre des soins de santé primaires, dans des milieux à ressources limitées, ce qu'on appelle l'initiative WHO et d'autres modules techniques. À ce jour, 25 pays de la région africaine ont adopté les protocoles WUPEN, ce qui a permis de renforcer les services décentralisés et d'améliorer le dépistage précoce et la prise en charge du diabète. L'OMS a formé des agents de santé en première ligne au Burkina Faso, particulièrement le personnel infirmier à la prise en charge intégrée des cas d'hypertension artérielle et diabète. Et dans le même ordre d'idées, l'OMS a fourni à plusieurs pays le matériel de base utilisé dans le dépistage et la prise en charge des cas de diabète. Cette année, pour faire face à la rupture de stock des produits médicaux essentiels, l'OMS a collaboré avec Novo Nordisk pour faire parvenir à 29 pays africains une donation d'insuline de glucagon suffisante pour couvrir une période de 6 mois. Cette donation a été faite
à un moment où de nombreux diabétiques éprouvaient des difficultés à accéder à des produits médicaux vitaux dans un contexte marqué par la crise de pandémie de Covid-19. À plus long terme, face à l'augmentation de la charge due au diabète dans les pays africains, il faudra investir. Il faudra investir davantage pour inclure les maladies non transmissibles dans les ensembles de services de soins et de santé essentiels et pour assurer un approvisionnement permanent de produits médicaux essentiels tels que l'insuline. Le personnel infirmier et les autres agents de santé ont besoin de soutien pour jouer leur rôle, qui leur revient dans la prévention et la prise en charge du diabète. Ce soutien comprend la formation, la dotation matérielle et la mise en place de conditions de travail propices. Nous pouvons tous contribuer à la prévention du diabète en adoptant un mode de vie sain, autrement dit, en évitant de consommer les breuvages sucrés et les aliments transformés, en évitant le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool, et en faisant environ 3 heures d'activité physique par semaine. La marche, la danse, la pratique de sport. Chacun d'entre nous devrait connaître les symptômes précurseurs du diabète, une soif excessive, une sensation de faim permanente, la perte de poids, les troubles de la vision, la fatigue, et rechercher rapidement des soins. Mesdames et messieurs, ensemble, nous pouvons vaincre le diabète. Merci infiniment. Merci, Madame la représentante, Monsieur le représentant de l'OMS. J'ai l'honneur de donner la parole maintenant à Monsieur le ministre de la Santé pour son allocution d'ouverture. شكرا دكتور فورار، شكرا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي وزميلي الأستاذ صباح إسماعيل وزير المنتدب مكلف بإصلاح المستشفيات، السيدة ممثل المنظمة العالمية للصحة، وبالمناسبة كما قلت نتمنى له الشفاء. Nous souhaitons donc un prompt rétablissement à Monsieur le représentant de l'OMS à Alger. السيد رئيس المدير العام لمخابر صالوفي بالجزائر، السيد رئيس جمعية الشبكة الجزائرية للشباب Algerian Network of Youth، السيدات والسادة مهنيي الصحة المعنيين، أسرة الإعلامية، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن أحضر معكم اليوم الاحتفال معا باليوم العالمي لداء السكري، والذي يحمل هذا السنة شعارا عالميا: السكري والممرضون، le sucre, enfin le diabète et le personnel soignant، وشعارا وطنيا وهو السكري وفيروس كورونا 19 يمكن تفاديهما. قبل كل شيء اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه رسالة شكر إلى ممثل المنظمة العالمية للصحة على تلبية دعوتنا، كما أتقدم بالشكر أيضا إلى جميع الأعضاء الخبراء المكلفين بإدارة أزمة كوفيد-19 وكافة إطارات وزارة الصحة ومدراء الصحة والسكان للولايات المعنية الذين يشاركوننا هذا اللقاء عبر التحاضر المرئي، وشريكنا في العيادة المتنقلة طريق الوقاية، وجمعية الشبكة الجزائرية للشباب، وممثلي الأطقم الطبية والشبه الطبية الذين شاركوا في الحملة المتنقلة على مستوى مناطق الظل متواجدين معنا اليوم، وممثلي الأسرة الإعلامية على قبول دعوتنا للاحتفال معا بهذا اليوم. يعتبر هذا اليوم العالمي للسكري، والذي يصادف 14 نوفمبر من كل سنة مبادرة عالمية للاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية للرد على المخاوف
متعلقة بتزايد الإصابة بمرضى السكري حول العالم، وفرصة للتأكيد على التزام الجزائر بالتطبيق الصارم لتصريح الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوقاية من الأمراض الغير متنقلة الصادر في سبتمبر 2011. سيداتي سادتي حضور الكريم، بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأنه في عام 2007 أصبح اليوم العالمي للسكري أحد الأيام الرسمية للأمم المتحدة من خلال تبني القرار 225/61 في 20 ديسمبر 2006، حيث تم الإقرار أن داء السكري مرض مزمن ومعيق يعرض الأسر والدول والعالم لمخاطر جسيمة، في حين يمثل داء السكري من نوع 2 اليوم مشكلة حقيقية بالنسبة للصحة العمومية في العالم. وحسب توقعات منظمة الصحة العالمية يقدر عدد الأشخاص البالغين المصابين بداء السكري 520 مليون شخص. أما الأطفال والمراهقون الذين يعانون من النوع الأول فيبلغ عددهم 1,000,000 مصاب، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 622 مليون بحلول عام 2030. كما تعلمون جميعا الوضع هذه السنة جد استثنائي في ظل جائحة فيروس كوفيد-19، ومن الملاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وبأشكال حادة من كوفيد-19 في حال إصاباتهم بالعدوى. كما تجدر الإشارة إلى أن حوالي ربع الأشخاص الذين يفوق أعمارهم 75 سنة يعانون من مرض السكري من نوع 2. أما في الجزائر فتقدر نسبة انتشار هذا المرض ب 14.4% لداء السكري لدى السكان البالغين 18 عاما أو أكثر، أي ما يقارب 2.8% مليون مصاب بالسكر. سيداتي سادتي حضور الكريم، تبنت وزارة الصحة من خلال الاحتفال بهذا اليوم شعارا يجمع بين داء السكري وفيروس كورونا 19 في يوم تحسيسي إعلامي حول سبل مكافحتهما وإمكانية تفاديهما، خصوصا عند أولئك الذين يعانون من مرض مزمن مثل داء السكري، وذلك عن طريق أولا تكثيف عملية تحسيس بالدور الذي يلعبه نمط العيش على الصحة وخاصة مرضى السكري، كما تعزيز الإجراءات التي تهدف إلى تقليص عوامل الخطر الرئيسية خاصة التغذية من خلال اعتماد سلوكيات صحية تساعد عن تقليل من وباء السكري وتقوية المناعة في هذه الفترة من الوباء. كما كذلك الإشارة إلى أن مرض السكري لا يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19، لكنه من المحتمل أن يزيد من أخطار تطور أعراض حادة ومضاعفات في حالة إصابة بكوفيد-19. كذلك التحسيس بالإجراءات الوقائية التي تسمح بتفادي الإصابة بكوفيد-19. كذلك التحسيس بالعلاقة بين داء السكري والأشكال الحادة لكوفيد-19، وأن أكثر الأشكال الحادة أو الوفيات تلاحظ غالبا لدى المرضى الذين يفوق أعمارهم 65 سنة، وهي الفئة السكانية التي تشهد ارتفاع معدل انتشار داء السكري. كذلك التحسيس بأهمية المراقبة الدقيقة لمرضى السكري،
وفي حالة الاشتباه بالإصابة بكوفيد 19 تعزيز المراقبة الدقيقة لسكري الدم والأسيتون واستشارة الطبيب في أقرب وقت من أجل بدء الإجراءات التصحيحية. كذلك التأكيد على أن التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم مسبقا قد يساعد في إدارة الإصابة بكوفيد 19 بشكل أفضل. لذلك فإن المرحلة الحالية تتميز بتحديات التالية: أولا، توطيد ومواصلة الإجراءات المتخذة من جهة من خلال الإشراك الدائم للحركة الجمعوية والتأكيد على التنفيذ الفعال لكافة الإجراءات التي تتمحور حول تحسين التكفل بالمرضى من جهة أخرى. كذلك الأخذ بعين الاعتبار جميع أوجه القصور التي تواجهنا وضبط المراقبة. العمل معا بشعار جميعنا هنا من أجل القضاء على كوفيد 19، دون أن ننسى أن هذا الاحتفال فرصة لتكريس هذا اليوم لتقييم نشاط القوافل الطبية متعددة التخصصات الموجهة لفائدة المصابين بأمراض مزمنة من سكان مناطق الظل التي شهدت انقطاع للرعاية الصحية بسبب وباء كوفيد 19، بالاشتراك مع العيادة متنقلة طريق الوقاية ومساهمة جمعية الشبكة الجزائرية للشباب Algerian Network of Youth بالتنسيق مع مديريات الصحة للولايات التالية: ولاية برج بوعريريج وبسكرة والمسيلة والجلفة والأغواط والبيض والنعامة، الحاضرة معنا من خلال تحاضر عن بعد. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذا اليوم وأشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, Monsieur le ministre, pour votre allocution d'ouverture. Nous allons passer maintenant à l'enquête diffusée avec la première présentation du professeur Bouquet sur le diabète et Covid, le couple redouté. إذا مشاهدينا، نقلنا لكم على المباشر هذه الندوة التي نشطها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد الرحمن بن بوزيد، وهذا في الاحتفال باليوم العالمي لداء السكري من مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إذا مشاهدينا، بداية هذه الساعة الإخبارية والتي سنخدمكم فيها على مدار ساعتين من الزمن. إذا ما تزال منطقة القرقرات المحتلة في الصحراء الغربية تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت يسر